बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम ओवरऑल F-16 के ऊपर कुछ बात करेंगे। देखिए F-16 जो है ना, वो जिस तरह से पुराना होता जा रहा है उसकी सेल बढ़ती जा रही है और दुनिया की बहुत सी कंट्री उसको मजीद नंबर्स के अंदर परचेज करती चली जा रही हैं। जैसा कि आपको पता है कि कुछ अर्सा पहले मैंने आपको एक खबर दी थी कि F-16 जहाज पहले फोर्ट वर्थ टेक्सास के अंदर तैयार किया जाता था। F-16 दुनिया के बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल जहाज़ों के अंदर से एक है। आई बिलीव के 4500 से 5000 के नंबर में इस जहाज़ को तैयार किया गया। इन 5000 में से ज़्यादातर जहाज़ फोर्ट वर्थ टेक्सास के अंदर तैयार किए जाते थे, लेकिन फिर जैसा कि आपको पता है कि अमेरिकन एयरफोर्स ने अपने लिए इन F-16 जहाज़ों की परचेज रोक दी और अमेरिकन मिलिट्री, जिसके अंदर नेवी, मैरीन्स और अमेरिकन एयरफोर्स शामिल है, उन्होंने अपनी सारी तवज्जो F-35 की तरफ जो है वो मरकूज कर ली। अब F-35 जहाज़ के बारे में भी आप जानते हैं कि वो लॉकहीड मार्टिन तैयार करती है। तो लॉकहीड मार्टिन ने अपनी जो फोर्ट वर्थ टेक्सास की जो फैसिलिटी थी या फैक्ट्री थी, वहां पे F-16 जहाज़ों को बनाना बंद किया और वहां पे उन्होंने अपने F-35 जहाज़ तैयार करना शुरू कर दिए, क्योंकि F-35 एक नया जहाज है और अमेरिकन मिलिट्री को खुद इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स अमेरिका ने खुद इसके प्लेस कर रखे हैं। अमेरिकन नेवी ने F-35C का ऑर्डर प्लेस कर रखा है। अमेरिकन एयरफोर्स F-35A इस्तेमाल करती है। मरीन कोर जो है वो F-35B इस्तेमाल करती है। तो लॉकहीड मार्टिन ने F-35 जहाज़ों की जो प्रोडक्शन थी उसको फोर्ट वर्थ टेक्सास के अंदर शिफ्ट किया और F-16 के ऑर्डर्स भी नहीं रुक रहे थे। F-16 को एक नए ब्लॉक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर डिज़ाइन किया गया और इसको नाम दिया गया ब्लॉक 70 का, और इसकी जो प्रोडक्शन थी उसको ग्रीनविले साउथ कैरोलिना में लॉकहीड मार्टिन की फैक्ट्री के अंदर शिफ्ट कर दिया गया। अब उसी ग्रीनविले फैक्ट्री के अंदर से लॉकहीड मार्टिन का पहला ब्लॉक 70 वाला F-16 जहाज, जो कि बहरीन के लिए तैयार किया गया है, प्रोडक्शन लाइन से बाहर आ चुका है। और ना सिर्फ बाहर आ चुका है बल्कि उसकी जो फ्लाइट टेस्टिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी हुई है और अब ये जहाज बहरीन की तरफ जा रहे हैं। ये जहाज सीधे उड़ेंगे, यूरोप लैंड करेंगे, यूरोप से ये बहरीन चले जाएंगे। पर्शियन गल्फ के अंदर बहरीन पहला कंट्री था जिसने ये F-16 जहाज इस्तेमाल किए। देखिए आज हम बेसिकली F-16 की सक्सेस के ऊपर बात करेंगे और F-16 का जो एक नेमेसिस है जिसको सोवियत यूनियन ने तैयार किया था और बाद में रशिया उसको आगे लेके चला, जो कि Su-27 फैमिली का एक जहाज है, उसके ऊपर अगली वीडियो के अंदर बात करेंगे कि किस तरह से अमेरिका का ये F-16 प्रोजेक्ट इंतहाई ज़्यादा सक्सेसफुल है। आज भी दुनिया इसको इस्तेमाल कर रही है, ना सिर्फ इस्तेमाल कर रही है बल्कि इसके इस्तेमाल में इजाफा होता चला जा रहा है और इसकी डिमांड जो है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। जबकि सोवियत यूनियन का जो Su-27 जहाज़ था बहुत ज़बरदस्त जहाज़ था, लेकिन रशिया के कुछ मामलात ऐसे हुए कि आज उस जहाज़ को परचेज करने वाला जो है वो सिर्फ रशिया ही रह चुका हुआ है। खैर, इस बात को अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज हमारा मेन फोकस जो है वो सिर्फ F-16 के ऊपर रहेगा। जब लॉकहीड मार्टिन ने F-16 की प्रोडक्शन ग्रीनविले के अंदर शिफ्ट की थी, तब लॉकहीड मार्टिन ने डिसाइड किया था कि अब हम F-16 जहाज जो भी तैयार करेंगे वो एक स्टैंडर्डाइज कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर होगा और किसी भी कंट्री के लिए अलग से उस F-16 को जो है वो मॉडिफाई करके तैयार नहीं किया जाएगा। मतलब जिस तरह से UAE ने डिमांड की कि हमें एक अलग से F-16 चाहिए, हमें F-16 के अंदर ये चीज़ें चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि UAE के जो F-16 हैं वो दुनिया में वाहिद F-16 हैं जिनके अंदर IRST लगा हुआ है। और UAE के जो F-16 जब तैयार किए गए थे, जिनको डेजर्ट फैल्कन भी बोला जाता है, उस वक्त F-16 के अंदर नॉर्मल मैकेनिकली स्टीयर्ड रे रेडार्स जो हैं वो इस्तेमाल होते थे, लेकिन UAE ने इंसिस्ट किया, F-16 का एक पेटेंट वेरिएंट जो है वो मुतारफ़ करवाया और उसके अंदर UAE ने AESA रेडार्स इंस्टॉल करवाए। अब जब लॉकहीड मार्टिन ने अपने F-16 जहाज़ों की प्रोडक्शन ग्रीनविले के अंदर शिफ्ट की तो उस वक्त उन्होंने ऐलान किया था कि अब हम सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड का F-16 तैयार किया करेंगे, चाहे ताइवान को ये F-16 चाहिए हो, चाहे बहरीन को ये F-16 चाहिए हो या तुर्की को ये F-16 चाहिए हो, सिर्फ एक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर स्टैंडर्डाइज मॉडल जो है वो तैयार किए जाएंगे और सबके लिए वो एक ही किस्म का जहाज़ जो है वो अवेलेबल होगा। किसी के लिए अलहदा से मॉडिफाइड जहाज़ तैयार नहीं होगा। बेसिकली लॉकहीड मार्टिन F-16 के ऊपर मजीद रिसर्च वर्क जो है वो नहीं करना चाहती। हो सकता है उसका कोई नया वेरिएंट जो है वो तैयार हो रहा हो, ये मैं नहीं कहता, लेकिन लॉकहीड मार्टिन कस्टम मेड वेरिएंट्स के अंदर अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहती। खैर, अब बहरीन के लिए ये F-16 तैयार हो चुके हुए हैं और ये F-16 अब बहरीन के लिए जो है वो अमेरिका से फ्लाई कर चुके हैं। अब आते हैं हम F-16 के कुछ ऐसे फैक्ट्स के ऊपर जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे और आपको कई बातें जो है वो हैरान भी करेंगी।
سب سے پہلے تو یہ جو F-16 بحرین کے لیے، اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ بحرین نے جب سب سے پہلے یہ F-16 جہاز پرچیز کیا تو اس وقت بحرین کو یہ بلاک 40 والے F-16 پرووائڈ کیے گئے تھے اور ان کی تعداد 22 کی تھی، اور ان بلاک 40 والے F-16 اور آج کے بلاک 70 والے F-16 کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے۔ ان کے اندر ایسا ریڈارز انسٹال کر دیے گئے ہیں، کاکپٹس کے اندر وائڈ پینل ڈسپلیز جو ہیں وہ لگا دیے گئے ہیں، کنفارمل فیول ٹینکس ان جہازوں کے اوپر لگ گئے ہیں جن سے ان کی رینج میں بہت زیادہ جو ہے وہ اضافہ ہو گیا ہے۔ ایک نیا ڈیجیٹل بیک بون جو ہے وہ اس جہاز کے اندر لگا دیا گیا، جس کے اندر ایک نیا اور اپ ڈیٹڈ مشن کمپیوٹر جو ہے وہ انسٹال ہو گیا ہوا ہے۔ ان کے ایئر فریم کی جو لائف ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہوئی ہے۔ F-16 کے جو پرانے ایئر فریمز ہیں، جو پرانے بیچ کے F-16 ہیں، ان کے اور آج کے F-16 کے ایئر فریم کی لائف کے اندر بہت زیادہ فرق ہے۔ آج کے نئے F-16 کے ایئر فریم کی لائف تقریباً 12,000 آورز کی ہے، اور اس کے علاوہ بھی ان جہازوں کے اندر بہت سی ماڈیفیکیشنز جو ہیں وہ کر دی گئی ہیں۔ اس وقت لاک ہیڈ مارٹن کے پاس 133 F-16 جہازوں کے آرڈرز جو ہیں وہ پلیس ہو چکے میں ہیں۔ یہ کنفرم آرڈرز کی میں بات کر رہا ہوں، جو کہ ابھی لاک ہیڈ مارٹن نے دنیا کے 6 ڈیفرنٹ کنٹریز کو ڈیلیور کرنے ہیں، یعنی کہ دنیا کے 6 ممالک کے 133 F-16 جہاز لاک ہیڈ مارٹن نے ابھی تیار کرنے ہیں اور ان کو ان 6 ممالک کو ڈیلیور کرنا ہے۔ ان 133 F-16 جہازوں کے اندر سے 20 F-16 جہاز 2024 کے اندر تیار کیے جائیں گے، اور خیال یہ کیا جاتا ہے کہ 2024 کے اینڈ تک مزید F-16 جہازوں کے ایگریمنٹس جو ہیں وہ سائن ہو جائیں گے، یعنی کہ 133 جہازوں کا بیک لاگ چل رہا ہے، اور اس سال صرف 20 جہاز ڈیلیور کیے جائیں گے، اور اس سال کے اینڈ تک بہت سے اور جہازوں کا آرڈر لاک ہیڈ مارٹن کو پلیس کر دیا جائے گا، یعنی کہ 2025 کے اندر F-16 کا بیک لاگ 2024 کے مقابلے میں زیادہ ہو جائے گا۔ دیکھیں F-16 جیسا جہاز جو کہ ابھی تک 5000 کے نمبر میں آلموسٹ تیار ہو چکا ہوا ہے، دنیا کا کوئی بھی ملک اس کے اندر انویسٹ کر سکتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ ایک میچور پلیٹ فارم ہے، اس کے اندر رسک بالکل بھی نہیں رہا ہوا۔ بہت سی ایسی کنٹریز ہیں، دنیا کی تقریباً 25 ایئر آرمز ایسی ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ 25 کنٹریز ایسی ہیں جو کہ آج بھی تقریباً 3000 سے زیادہ F-16 جہاز استعمال کر رہے ہیں۔ بہت سو نے اس F-16 جہاز کو ریٹائر کر دیا ہے۔ امریکہ نے اپنے بہت سے F-16 بون یارڈ کے اندر کھڑے کر دیے ہوئے ہیں، اور F-16 کی سیل جو ہے وہ رکنے میں نہیں آ رہی، یعنی کہ تقریباً 5000 کا نمبر F-16 جو ہے وہ اچیو کرنے جا رہا ہے، اور اس کی سیل کو سٹاپ کرنے کے لیے جو ہے وہ ابھی دور دور تک کوئی چانسز نہیں ہے۔ ایک آپ کو اور فیکٹ بتاتا ہوں F-16 کے بارے میں۔ جب کسی بھی ملک کے لیے F-16 جہاز امریکنز تیار کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے اوپر امریکنز اپنے ملک کی یا اپنی ایئر فورس کی مارکنگز لگاتے ہیں۔ جب اس جہاز کی امریکہ کے اندر ٹیسٹنگ کمپلیٹ ہو جاتی ہے، پھر اس کے اوپر سے یہ امریکن ایئر فورس یا امریکن نیوی کی جو مارکنگز ہیں ان کو ریموو کیا جاتا ہے، اور اس پرٹیکولر کنٹری کا جھنڈا جو ہے وہ اس F-16 پہ لگا دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ ان F-16 کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ یہ تیار تو بحرین کی ایئر فورس کے لیے کیے گئے ہیں، لیکن ان کے اوپر امریکن ملٹری کے ایمبلمز جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں، اور ابھی ان جہازوں کے اوپر بحرین کی ایئر فورس کے ایمبلمز جو ہیں وہ نہیں لگائے گئے۔ جب یہ جہاز بحرین کو ڈیلیور کیے جائیں گے اس وقت امریکن ایمبلمز ہٹا کے پرٹیکولر کنٹری کے ایمبلمز جو ہیں وہ لگا دیے جائیں گے۔ تو دوستو یہ تھی F-16 کے اوپر ایک اپڈیٹ، سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ ہوپفلی آپ کو آج کی ویڈیو، آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔